लाइथांनाय हर आमिर हुसैन मुङै खरकसा बर'नि नुखुंग हर फुनांगिरिखा सामुं सित्रा दानाय र सान्दिर बाजार बखास्तानि बिसिंह तंनाय तकमसरा हादि आमसायो तंगि तंगो आमिर हुसैन याक सि बदल बाय ग्रोंजाक तंगो हिनै सायमानखा लाइथांनाय साल प्रतिसरा आमसायो गरमुक्ति परिषद बाय संसाजा काजिसा सान मुंनति काइसा सिम्बो तगो थाङै माजाकमानि आमिर हुसैन यागलो हरनि जराबो खरकसा खरनै सिख्लार मालखं दै बायदोय फायबोनि नगर फाय आमिर हुसैन नगनि गेट दानै नग हर फुनांगिरिखा हिनै कक्सिल जामं कासाका सायमानका सिख्लार बखग कसमरि थुगलुबै फायो हिनै आवनि लगे लगे बरफनि बख्रग हेलमेट ब थुबजाकनि सायमानका आवनि बगिनो आमिर हुसैन के बनो सिनालिया हिनै साका आमिर हुसैन कक दङ थुनो न साका सामुं सित्रा दानाय र बिनि नखुंग हर फुनांनि सिगां न पिसिंग हाबै मानै खनै सबायका हिनै नग हर फुनांमानि उल कक दङ रहजाका शान्तिर बाजार हरबोथानाय बिल्डियार न अमहाय पातिम उमाबाय तमसर एरिसि विलेज किरिकर तंखर आसेमा नौजाखा আমি কালকে জিএমপির মিছিলে গেছিলাম। জিএমপির কর্মসূচি আসছিল পরিচিত ডগগেটে। সেখান থেকে আসার পর ওইখানে যা হয়েছে ওইখানের মধ্যে বিজেপিরা প্রথম বাইকবাহিনীর আক্রমণ করছে। আক্রমণ করার পর আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। ফিরে আসার পরে সন্ধ্যা 6:30টার দিকে একটা বোলেরো গাড়ি আর একটা মারুতি আইয়া বাড়িঘর দেখে টিকা তারা গেছে। যাওয়ার আধা ঘন্টা পরে তারা 10টা গাড়ি এবং মারুতি ভ্যান সহকার বোলেরো গাড়ি সহকার এবং 60-70টা বাইক তারা আসে। আওয়ার পরেই বাড়িতে ঢুকছে। দুইটাই গেট গুট কুবাইয়া বাড়িঘর ভাঙচুর টিভি টুবি করে আগুন লাগাইয়া আর কই গেছি কুত্তার বাচ্চা বারো কাটটালামু তোরে মাইরালামু তোরে বাঁচাইতাম না তোরে শেষ করালামু এই হুমকি চুমকি দিয়া বাড়ি করে আগুন যতক্ষণ আগুন জ্বলছে ততক্ষণ তারা আসছিল। যখন ঘর পুরা শেষে তখন তারা চলে গেছে।